भाषा सबु किछि मु प्रभु को निकट रे समर्पण करूछि। प्रभु मते लुचांतु आ निजे प्रकाशित करंतु। आसंतु आज जो अंश नहीं आमे परमेश्वरंकर हस्तर कार्य बा गोटे सिचुएशन को उत्तीर्ण होला परी किछि विश्वासी मानकर एग्जांपल को आमे देखिबा ताहा आमे पाइबा यात्रा पुस्तक तार प्रथम पर्वर द्वितीय अंश और द्वितीय पर्वर प्रथम अंश ए भितरे आज आमर चिंताधारा को आज आमे रखिबा। अति सुपरिचित अंश आमे जेतबे संडे स्कूल रे पाठ आरंभ करू बोधे एई सब विषय आदि पुस्तक यात्रा पुस्तक घटना गुडी को हमकु बारंबार शिखा हे थाए आ तो द्वारा आमे हमर पाठ आरंभ करिताउ। ईश्वरन को विषय रे हमर नॉलेज बढ़ी थाए किंतु पुणी थरे से विषय को नहीं कि आज कथा हवा पई प्रभु मते इंस्पायर करिसंती से पई मु धन्यवाद दी। आ आसु हमने देखिबा यात्रा पुस्तक तार एक पर्वर 11 पदर नहीं कि आमे पढ़िबा। मु पढुची दयाकरी समस्त सुनिबे आ आमे वाक्य मध्य को जाऊ जाऊ से अंश गुडी को आमे स्पर्श करूतबा। यात्रा पुस्तक 1:11 रु मु पढुची। अनंतर सेमाने भार बहन द्वारा सेमानंकु क्लेश देबा पई सेमानंको उपरे कार्य शासक मानंकु नियुक्त कले। पुनि सेमानंको द्वारा फारोंको निमंते भंडारर नगर अर्थात पिथोम और रामेसेस निर्माण कराइले। मात्र सेमाने सेमानंकु जेते अधिक क्लेश देले सेमाने सेते अधिक वृद्धि पाइले पुनि सेते अधिक व्यापी गले। एहेतु इस्राएल संतान मानंक निमंते सेमाने अतिशय उद्विग्न हेले। तहिरे मिस्रीय लोक माने निर्दय भावरे इस्राएल संतान मानंकु दास्य कर्म कराइले। पुनि कादुओ ओ इटा ओ बिलर सबु कर्मादि कठिन दास्य कर्म द्वारा सेमानंक प्राण को विरक्त करबा को लागिले। सेमाने जे समस्त दास्य कर्म कराइले से समस्त निर्दय भावरे कराइले। अनंतर मिस्रीय राजा सिप्रा और पुया नामनी दुई एब्रिया धात्री को यही कथा कहिले, जो समय तुम्हें माने एब्रिया स्त्री मानकर धात्री कार्य करिबो और सेमानंको जन्मासन रे देखिबो से समय रे जेबे पुत्र संतान हेबो तेबे ताको बध करिबो और जेबे कन्या हेबो तेबे ताको जीवित रखिबो। मात्र से धात्री माने परमेश्वर को भय करिबारु मिस्रीय राजांकर आज्ञा प्रमाणे न करी पुत्र संतान मानंको जीवित रखिले। तेणु मिस्रर राजा धात्री मानंको डकाई कहिले, तुम्भे माने एपरी कार्य की हेतु करूअछ? पुत्र संतान मानंको काहेकि जीवित रखुअछ? तहिरे धात्री माने फारोंको कहिले, एब्रिया स्त्री गण मिस्रिया स्त्री गण परि नुहंती। सेमाने बलवती, सेमानंको निकटको धात्री आसीबा पूर्वरु सेमाने प्रसव करंती। पुनि परमेश्वर से धात्री मानंकर मंगल कले। तहिरे लोक माने अत्यंत वृद्धि पाई अतिशय बलवान हेले। से धात्री माने परमेश्वर को भय करिबारु से सेमानंको वंश वृद्धि कले। अनंतर फारो अपना समस्त प्रजा को यही आज्ञा देले, तुम्भे माने नवजात प्रत्येक पुत्र संतान को नदी रे निक्षेप कर, मात्र प्रत्येक कन्या को जीवित रख। अनंतर लेवी वंशजात जने मनुष्य जाई 2 पर्वरु आमे पढ़िबा। पुणी अनंतर लेवी वंशजात जने मनुष्य जाई लेवी वंशजात एका कन्या को विवाह कला। तो से स्त्री गर्भधारण करी गोटे पुत्र प्रसव कला। पुणी बालक को अति सुंदर देखी ताको 3 मास जाए गोपन रे रखिला। तही उतारे आ गोपन करी न पारी से गोटे नल निर्मित पेड़ी घेनी माटिया तेल झुणा लेपन करी तही मध्यरे से बालक को थोई नदी तीरस्थ नल बन रे रखिला। पुणी ताहार की दशा हेबो ताहा देखिबा निमंते ताहार भगिनी दूर रे ठिया होई रहिला। अनंतर फारोंकर कन्या स्नान निमंते नदी की आसंते ताहार सहचरी गण नदी तीर रे भ्रमण करुथिले। एथि मध्यरे से नलबन रे गोटे पेड़ी देखी ताहा आनिबा को अपना दासी की पठाइला। से पेड़ी फिटाई से बालक को देखिला। आउ देख से बालक कांदु अछि। तहिरे से दया बही कहिला, एटी एब्रिय बालक। सेतबेले ताहार भगिनी फारोंकर कन्या को कहिला, मु जाई आपणक निमंते एही बालकटी स्तन्यपान कराइबा पई कि एब्रिया स्त्री गण मध्यरु जने धात्री की रानी डाकी आनिबी। तहिरे फारोंकर कन्या कहले, जाओ। तहु से बालिका जाई से बालकर माता को डाकिला। तेबे फारोंकर कन्या ताहाको कहिला, तुम्बे ए बालक को नहीं
ପଳାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତନ ଦେବି। ତହିଁରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳକକୁ ନେଇ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଲା। ଅନନ୍ତର ବାଳକ ବଢନ୍ତେ ସେ ତାକୁ ନେଇ ଫାରଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଦେଲା। ତହିଁରେ ବାଳକ ତାହାର ପୁତ୍ର ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ମୂଷା ଆକର୍ଷିତ ଦେଲା, କାରଣ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଜଳରୁ ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଏହାର ପଠନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ଅଂଶଟିକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ପାଠ କଲି, ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସିଚୁଏସନକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯୋଉ ସିଚୁଏସନକୁ କି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋଉ ମୂଷାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେଇ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନ ର ଜୁଆଳି ଅତିରିକ୍ତ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜେ ବା ଯାକୁବ ନିଜେ ନିଜର ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ ନିଜର ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ବଂଶର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପ୍ରମାଣେ ପାଖାପାଖି 400 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଦାସତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ସେଇ ବିଜାତୀୟ ଦେଶରେ ସେମାନେ ପ୍ରବାସୀ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେତେ ଭାରି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ହାହାକାର କଲେ, ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ। ତେବେ ଏଇ ସମୟ, ଯୋଉ ସମୟରେ କି ତାଙ୍କର ସିଚୁଏସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତିଶୟ ଭାରି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ମିଶର ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଯାତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ଜାତ। ସେମାନେ ବଂଶ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ନାମିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ସେମାନେ ମିଶରର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପିତା ବା ଯାକୁବ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ୟାହୱେ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ। କହିକି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ମିଶର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ। ଯଦିଓ ମିଶର ଭିତରେ ସେମାନେ 400 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ତଥାପି ମିଶରର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସହିତ ସେମାନେ ମିଶି ଯାଇ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ଦେଖିକି ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। 1:12 ଶେଷରେ ଆମେ ଏମିତି ପଢୁ ଯେ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ। ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହଉନି। ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ସିଚୁଏସନ ଦେଖୁ, ଆମେ କଣ ସେଇ ସମାନ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନୁ କି? ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କୋ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷରୁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଜଗତର ବିଷୟଠୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆଜି ବି ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଆମ ଦେଶରେ ସେଇ 2ରୁ 3 ଭାଗ, ଯଦି ରିସେଣ୍ଟଲି ଜନଗଣନା କରା ହେଇପାରେ 5ରୁ 6% କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7% ଭିତରେ ରହିବ। ଗୋଟେ 7%, 100 ଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଭାଗ କିପରି 93% ବା 95% ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ବଡ ଥ୍ରେଟ ହେଇପାରୁଛି? କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ବିପଦ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଦେଶରେ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଜାତୀୟ ଦେଶରେ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ଥ୍ରେଟ ସେମାନଙ୍କ
माने अन्य मानक ऊपर तार प्रभाव कहीं पड़ुछि कहीं से माने देखुचंती जे एमानक संख्या वृद्धि पाउछि जहाँ भी करा हो आंटी कन्वर्शन लॉ अणा हो किंबा कोनोसी प्रकारे चर्च गुडी को भांगी दिया जाओ प्रार्थना करबा पय अनुमति न दिया हो दंगा करिकि सेमानंकु दोषी साब्यस्त करिकि हत्या करा हो किंबा आमे जानू इतिहास मध्य साक्षी अछि होलोकॉस्ट रे कि प्रकार भाबरे जिहुदी मानंकु संपूर्ण भाबरे लोप करिबा पई बहुत नेता माने सेमाने चेष्टा करिसंती किंतु अवशिष्टांश भितर पुणी थरे तांकर वंश को वृद्धि करिबा पई परमेश्वर समर्थ अटंती एई सब देखिकी जगत गोटे थ्रेटनिंग अवस्था रे रहुची जेतेबेले से परमेश्वर को संतान मानंकु देखुची आउ से प्रकार अवस्था रे इस्राएलिय मानंक ऊपरे से माने अत्यधिक निष्ठुर हेले बारंबार लिखा जाउची से मानंकु निर्दय भाबरे प्रहार कराइले निर्दय भाबरे दास्य कर्म कराइले निर्दय भाबरे से मानंकर वंश को विस्तारित न हेबा पई से मानंकु कठोर आज्ञा गुडी को देले किंतु ए प्रकार परिस्थिति टर्मोइल भारबहन कष्ट बंचिबार गोटे प्रयास भितरे इस्राएल रो परिवार गुड़िक यात्रा करुथिले आ से समय ना प्रकाश्य दर्शन थिला ना से मानक निकट रे व्यवस्था पुस्तक थिला ना बाइबल थिला ना से मानक निकट रे भविष्य वक्ता गण थिले किछि नथिला ए प्रकार अवस्था रे से माने डायरेक्शन विहीन अवस्था रे मध्य जो परमेश्वर तांकु से देश को आनिक स्थापित करिसंती तांकर पूर्व पुरुष मानक ठारो ग्रहण करथिबा विश्वास बा से ग्रहण करथिबा सत्यता को नेकी से माने एई कठोर दिन मानक भितरे गति करुथिले आ से समय आमे कोन देखु जे लिखा जाए लेवी वंशजात जने मनुष्य जाए लेवी वंशजात एक कन्या को विवाह कला आ जदियो एठारे से लेवी वंशर किए थिले ता ए स्थान रे लिखा जायनी किंतु आमे जदी यात्रा पुस्तक 6 पर्व रे आमे देखु 6 रो 20 रे लिखा जाए पुणी अम्रम आपण पियुसी जाकेबत को विवाह करते से तांको ओरस रे हारण मोसा को प्रसव कले आमे जानू 2 पर्व रो आरंभ रे जहा विषय लिखा जाए ताहा होची मोसांकर जन्म विषय रे और मोसांको पितामाता को विषय रे लिखा जाए जे से जने लेवी वंशजात मनुष्य जाई जने लेवी वंशजात कन्या को विवाह कला तहु से स्त्री गर्भ धारण करी गोटे पुत्र प्रसव कला पुणी बालक को अति सुंदर देखी से ताको 3 मास जाए गोपन रे रखिला आ हमें जानू जो परिस्थिति थिला ता की प्रकार परिस्थिति थिला ना पुत्र संतान मानंकु हत्या करबा पई राजाज्ञा प्रबल रु प्रबल होउथिला आ से समय रे कोन करूथिले ना धात्री मानंकु डाकी दृढ़ भाबरे आदेश देले फारो बोली लिखा जाए सीधा राजा फारो आउ के तांकर अधिकारी माने डाकी की कहि नांती किंतु मिस्र से समय रो सबुठारु समृद्धिशाली देश सबुठारु शक्तिशाली देश आ तार राजा सबुठारु अधिक बड़ शक्तिशाली राजा अटंती से ही राजा कौन करचंती सीधा एब्रियो धात्री मानंकु बाय नेम लिखा हैची सिफ्रा आ पुया नामनी धात्री मानंकु डाकी की राजा ज्ञा से मानंकु सीधा सीधा दिया होची कोनोसी मीडियम माध्यम रे नहीं किंतु राजा डाकी की मुह ऊपर तांको कहचंती दृढ़ भाबरे एटा को गोटे दृढ़ोक्तिर सहित कहचंती जे जदी तुमाने एब्रिया स्त्री मानकर धात्री कार्य करिवो आ तांको जन्मासन रे देखिवो पुनी जेबे पुसंतान हबो ताको बद्ध करिवो आ कन्या संतान हबो ताको जीवित रखिवो किंतु आमे देखु एते प्रबल राजा आज्ञा मध्य ए अत्यंत तलिया कर्मचारी भी नुहंती से माने ए दासत्वर बंधन रे थिबा सेई लोक मानकर धात्री कार्य करूथिबा 2 जण स्त्री लोक बा धात्री मानकर लीडर हे परंती से माने कारण एते बड़ मिसरी एते बड़ इस्राएलिय वंशर जे केवल 2 जण धात्री थिले आमे जानू ना हे पर से माने धात्री मानकर गोटे लीडर भी हेथाई परंती तो से माने मुहरी राजांकर आज्ञा सुनी की मध्य तांकर प्रभाव को देखि सारी मध्य तांकर भयावहता को जानी की मध्य से माने एते तलिया कर्मचारी हे कि भी से माने राजाज्ञा को मानिबा थारु परमेश्वर को जहां को से माने भय करुथिले से परमेश्वर को से माने भय करबा को अधिक श्रेष्ठ कर मनिले आ से माने निजर कार्य क्षेत्र रे मु एमान को देखे ओबीडियंस
टू गॉड इन प्रोफेशनल लाइफ ए दुई जन धात्री जीवन रे मु देखुची जे आमे बहुत समय रे भाभी थाउ जे आमे घर को आसला परे आम मंडली रे आमर सहविश्वासी मानक मध्य परमेश्वर को इच्छा को आमे मानि परिबा किंतु जो जगह आमे कार्य करूचु सेठी गोटे गवर्नमेंट रो बा गोटे अधिकारी मानकर कथाटा को आमे न मानिबा बड़ कष्ट हो जाए आ सेठी आमे बहुत समय रे भाभी थाउ जे ओके परमेश्वर बुझुचंती तेनो आमे हमरो फेथ को बेले बेले कॉम्प्रोमाइज करि थाउ किंतु धन्य से दुई जन अति तलिया कर्मचारी स्त्री माने जो माने कि राजाज्ञा ठारू परमेश्वर को अधिक भय कले आ से माने निजर प्रोफेशनल जगह रे तांकर जो जगह तांको प्रति प्रबल सबुठारु बड़ अधिकारी तांको डाकी के आज्ञा देइचंती तांको मध्य से माने अवज्ञा कले आ परमेश्वर बुद्धि देले एब्रिया स्त्री गण को से माने की प्रकार से मानकर कार्य को जस्टिफाई करूचंती आ से माने से बुद्धिर सहित उत्तर देकी से माने परमेश्वर को ठारू आशीर्वाद पाउचंती आ परमेश्वर कहउचंती जे ए धात्री मानकर मंगल हला तो से माने अत्यंत वृद्धि पाई बलवान हेले तेणु आमे बुद्धिर सहित मध्य आमर प्रत्येक सिचुएशन रे कार्य करि पारू चाहे 400 वर्षर बंधन हो कि केते भार अधिक हो किंबा राजाज्ञा केते दृढ़ हो किंतु आमे जदि परमेश्वर ठारे भय करू आउ आमर कार्यकलाप से भयर सहित गोटे बुद्धिर सहित आमे रिप्रेजेंट करि पारू तेबे हेई पारे अति कठोर समय मध्य आमे आमर फेथ को कॉम्प्रोमाइज न करिकी परमेश्वर ठारू आमे आशीर्वाद पाइबार गोटे एग्जांपल हेई पारू तेबे जेतेबेले ए स्त्री माने राजाज्ञा को विफल कले तेबे इस्राएल वंश आहुरी वृद्धि पाइला तेणु कौन कले राजा निजे आउ थरे आ गोटे बड़ आज्ञा देले जे समस्त प्रजा को ए आज्ञा देले तुम्हे माने नवजात प्रत्येक पुत्र संतान को नदी रे निक्षेप करो मात्र प्रत्येक कन्या को जीवित रख आमे देखि पारू राजाज्ञा एते प्रबल थिला आउ प्रत्येक इस्राएल रो दास कृतदास मानक उपरे बा दास मानक उपरे से माने नियुक्त करुथिले कर्मकर्ता मानक आ से माने तांकर जीवन रो प्रत्येकटी कार्य को बा से मानकर कार्य को निरीक्षण भाबरे देखुथिले जदि गोटे परिवार रे संतान टे जन्म हला आ खबर राजा को नर को आसुनी जे कोन हला तेबे एई जो माने तांको ऊपर दास्य कर्मर भार दौथिले से माने ऑब्जर्व करुथिले जे आंको जीवन रे कोन घटुची सेमानंकर ठारू निजर संतान को लुचेक रखिबा बहुत कष्टकर थिला कारण राजांकर आज्ञा थिला जदि पुत्र संतान तेबे ताकू नदी रे निक्षिप्त करो तेबे एई मध्य रे दुई जन लेवी वंशजात पिता माता सेमानक जीवन विषय रे प्रभु मो सहित दृढ़ भाव रे आज कथा हेले जे को प्रकार परिस्थिति रे मध्य आमे जानो आमे जो सिचुएशन रे वर्तमान संतान मानक जन्म करूचु तांको फ्यूचर विषय रे वी आर कंप्लीटली ब्लैंक कंप्लीटली अनडिसाइडेड आमे जानू ना आमे सानो बळे आमे एटा पढी के आसुतलु जे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश समस्त प्रति समान विचार करा जाए समस्त को समान सुजोग अछि आमे ए प्रकार पाठ पढी के आसुतलु आम पितामाता हमको सेमति शिक्षा भी देउथिले किंतु परमेश्वर को ठारे भरोसा करिया पई सिखौथिले किंतु वर्तमान रो सिचुएशन रे आमे जो पिला मानन को जन्म देउचु जो मानन को बढ़ौचु से मानन को भविष्य तो आमे जानूनु एबे स्कूल रे पाठ पढ़ाटू नहीं कि चाकरी क्षेत्र रे हो किंबा सामाजिक क्षेत्र रे हो जो चाप गोटे विश्वासी मानक ऊपर रहुची सेमानकर स्वाधीनता नहीं सेमानकर स्वाधीनता तांकर धर्म को नहीं कि तांकर विश्वास मत को नहीं कि नहीं आउ सेमानकर मास बा सामूहिक परमेश्वर को सेवा कार्य ऊपर रेस्ट्रिक्शन आगु को ताहा आउ कौन हेबो ताहा मध्ये हमें जाननु किंतु एई परिस्थिति रे आम कोल रे देउथवा संतान मानकू आमे की प्रकार भाबरे जगत मध्य को प्रेरण करि पारिबा एई लेबीय वंशजात एई पुरुष आउ से कन्या आउ से पिता आउ से माता को जीवन माध्यम रे प्रभु मो सहित कथा कहले आउ तो से स्त्री गर्भ धारण करी एक पुत्र प्रसव कला पुनी बालक को अति सुंदर देखी ताको 3 मास जाय गोपन रे रखिला मु विश्वास करे प्रत्येक पिता माता को दृष्टि रे तांकर संतान माने सुंदर थांती केवल जे एही पुत्र संतानटी सुंदर थिले कहि कि तांको मां
3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ ବା ଗୋପନରେ ରଖିଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସନ୍ତାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କଠାରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଏନଏଣ୍ଟିଂ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତର କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଥିବାରୁ ତାହା ସେଇ ମା ବାପାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେ ଗଣାଗଲେ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏନଏଣ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ସ୍ପେଶାଲିଟି ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଇନଫାଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ନବଜାତ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କଠାରେ ସେଇ ସ୍ପେଶାଲିଟିକୁ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସାହସର ସହିତ ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ବିଶେଷରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ତାଙ୍କ ସାହସ ପାଇଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ, କିଛି କାରଣ ନଥାଇକି ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ। ତ ନବଜାତ ଶିଶୁର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହେଇପାରେ ସେଇ ମିଶ୍ରୀୟ ବା ଫାରୋଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିକି ଏନକ୍ୱାରି କରିବେ, କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, କାହା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଛୁଆ, ପୁଅ ନା ଝିଅ, କୋଉଠି ରଖିଛ, ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ତା ପ୍ରତି ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଜ୍ଞା ଅଛି ସେଟା କର। ଏଇ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ମା ଯିଏକି ସେଇ ପିଲାର ସ୍ପେଶାଲିଟିକୁ ବୁଝିପାରିକି ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କେବଳ ଯେ ଏଇ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 6ର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଦେଖୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଖେବତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେ ମୂଷାଙ୍କର ମାତା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଔରସରେ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ 6:20 ତାହାଙ୍କ ଔରସରେ ହାରଣ ଓ ମୂଷା ପ୍ରସବ ହେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ବା ମିରିୟମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଗିନୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମିନିମମ୍ ସେ 3ଟି ସନ୍ତାନର ମାତା ଥିଲେ। ଆଉ 3ଟି ସନ୍ତାନର ମାତା ଥିଲେ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ହାରଣଙ୍କର ବୟସ 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲା। ସେ ନବଜାତ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜୀବିତ ରଖାଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ରାଜାଜ୍ଞା ହେବା ପରେ ମୂଷା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଜୀବିତ ରଖିକି ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କଲେ, ଆଉ ପାରିଲେନି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ବା ସେ ପିଲାକୁ ଆଉ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ ଭାବରେ, ଏଠି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗଡ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, କଣ କରିବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ଏମିତି କର, ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଦେଖାଏନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଗୋଟେ ଦୃଢ କଲେ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଦୃଢ କଲେ। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ପିଲା ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଏନଏଣ୍ଟିଂ ଅଛି ବା ସେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ତାର କି ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନେବେ ସେ ବିଷୟକୁ ସେ ଚକ୍ଷୁରେ ରଖିକି ନୀରବ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତର ଗୋଟେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯୋଉ ନଦୀକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଆସିଛି, ସେଇ ନଦୀର ସେଇ ଭୟାବହତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ନିଜର ଛୋଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ। ଏତେ ବଡ ନାଇଲ ରିଭର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇତିହାସରେ ପଢିଛୁ, ନୀଳ ନଦୀ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ। ଆଉ ସେଇ ନଦୀର ଭୟାବହତା ବି ଆମେ ଜାଣୁ, ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାହୁଏ, ସେଇ ନଦୀରେ ସବୁବେଳେ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ନଦୀରେ ଥାନ୍ତି। ଅତି ଭୟଙ୍କର ନଦୀ। ଆଉ ସେଇ ନଦୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ନିଜର ହାତର ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ନା ଗୋଟେ ପେଡି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଟିଆ ତେଲ ଝୁଣା ଲେପନ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାଳକକୁ ଥୋଇ ସେଇ ନଦୀ ତୀରରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର, ଆଉ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଯେ ସେଇ ପିଲାର ଦଶା କଣ ହେବ ତାହା ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନକୁ ବା ସେଇ ସନ୍ତାନର ଭଗିନୀକୁ ସେ ଦୂରରେ ଠିଆ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ହସ୍ତ କି ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ସମୟକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମୟର ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ସମୟର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସମୟ ତାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ଅଟେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ସନ୍ତାନଟିକୁ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଫାରୋ ବା ଯୋଉ ରାଜା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ
ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଫାରୋଙ୍କର ଭଗିନୀ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସ୍ନାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହଚରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ସେଇ ସନ୍ତାନଟିକୁ ସେ ଫାରୋଙ୍କର କନ୍ୟା ଆଡକୁ ଠେଲିଦେବା ପରିକା ପରିସ୍ଥିତି କରିକି ତାକୁ ସେଠି ଭସେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଶତ୍ରୁ ରାଜାଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିପରି ଶତ୍ରୁ ରାଜାଙ୍କର ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ ସେ ପ୍ରବାହିତ କରିଥିବେ ତାହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ସେଇ ନଦୀର ସ୍ରୋତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ସେଇ ସମୟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏମିତି ଯୋଖି ହେଇକି ଆସୁଛି ଯେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେଇ ମା ସେଇ ସନ୍ତାନଟିକୁ ନଦୀରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଫାରୋଙ୍କର ଭଗିନୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସନ୍ତାନର ଭଉଣୀ ବା ମିରିୟମ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଫାରୋଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ବାଳକଟିକୁ ମୁଁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ପାଇଁ କି ଏବ୍ରିଆ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଧାତ୍ରୀକୁ ଡାକି ଆଣିବି। ତହିଁରେ ଫାରୋଙ୍କ କନ୍ୟା କହିଲା ଯାଅ। ତହିଁରେ ସେ ବାଳକ ଯାଇ ତହିଁରେ ସେ କନ୍ୟା ଯାଇ ସେଇ ବାଳକର ମାତାକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ସେଇ ମା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ମା କେବଳ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅତି ଦୃଢତାର ସହିତ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରେ ବା ସେଇ ଝିଅ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିକି ବା ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିକି ସେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ରିଆକ୍ଟ କରିକି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ତୁମେ ଯାଇକି ଏପରି କହିବ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହବ। ତାଙ୍କ ମା ଯେ ଶିଖେଇଥିବେ ତାହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, କାରଣ ଏଇ ସିଚୁଏସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଉଟ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆଉଟ ଅଫ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏକି ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ଯେ ମୋ ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସନ୍ତାନଟିକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ, ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରିକି ତାକୁ ନଦୀ ଭିତରେ ଛାଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର କି ଦଶା ହେବ ମୁଁ ଜଗିଛି, ମତେ ଜଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଆରେ ସେ ସନ୍ତାନଟିକୁ କଣ ଫାରୋଙ୍କର ଭଗିନୀ ନିଜେ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ମହିଳାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ସନ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇକି ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା, ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟି କାହାର, ତାର ମା କିଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଧାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକି ଆଣିବି ଯିଏକି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ସେ ଝିଅ କହୁଛି। ଇଏ ମୋର ଭାଇ, ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଇଏ ଏନଏଣ୍ଟେଡ, ମୋ ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆକୁ 3 ମାସ ଲୁଚେଇଲେ, ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେ ଝିଅ କହିନି। ତାର ଭରସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। କୌଣସି ଲୋକ ଯାହା ହାତରେ ତା ଭାଇ ପଡିଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଭର କରିକି କୌଣସି ବିଷୟ ସେ ଝିଅ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁଛି ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାର ଭାଇକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ସେଇ ମା ବାପା ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅନ୍ଧକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟ ସେଇ ମା ଯାହାଙ୍କ ଓରସରେ 3ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ 3 ଜଣ ସନ୍ତାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାଣ୍ଡପିକ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ବା ଚୁଜ କରାଯାଇଥିଲେ, ବଛା ଯାଇଥିଲେ ଏତେ ବଡ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଯଦି ମିଖା ତାର 6 ପର୍ବର 4 ପଦ ପଢୁ, କିଏ ଜଣେ ପଢିବେ କି? ମିଖା 6:4। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ମିଖା 6:4ରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ତ ମିଶର ଦେଶରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ ଓ ଦାସ ଗୃହରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କଲୁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ମୋସା, ହାରଣ ଓ ମରିୟମକୁ ପଠାଇଲୁ। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ମୋସା, ହାରଣ ଓ ମରିୟମକୁ ପଠେଇଲୁ। ଗୋଟେ ମାର ଗର୍ଭରେ ଜାତ 3ଟି ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଲେ। ତାଙ୍କର
मनोनीत जाति को लीड करिया पई आ मरियम को विषय मध्ये हम जानो फ्यूचर रे तांको जणे भविष्यवक्त्री भाबरे प्रथम भविष्यवक्त्री पारंती से ओल्ड टेस्टामेंट रे जहां को विषय रे वर्णना करा जाए परमेश्वर को ठारू वाक्य को सुनी रब को सुनी इस्राएल जाति को चलेबा परि जणे क्यारेक्टर आमे हे पारे जदी संभव हुए आगामी थर मते जेतबे चांस दियाबो मरियम करो जीवन तांकर विश्वास तांको ठारे परमेश्वरंकर करेक्शन को आमे देखि पाठ करिया पई चेष्टा करबा किंतु वर्तमान मु जोखेबत करो विश्वास ऊपर फोकस करिया पई चाहे द्वितीय रे आमे जानु जे जेतबेले मरियम ए कार्यटी करले तहु फारंकर कन्यांकर चिंताधारा को प्रभु कंट्रोल कले सी तो भाभी पारथंते अरे सस्पिशियसली गोटे छुआ आसिकी पहुंचला तापरे आउ टिके ताठु बड़ गोटे झियो आसिकी पहुंचुची पुनी से गोटे धात्री को डाकिया पई कहूची इज इट ए कॉन्स्पिरेसी इज इट ए माने गोटे प्री प्लान थिंग किंतु फारंकर कन्या मन रे सब किछि आसुनी आराम से परमेश्वर जो प्रकार चलना दउचंती से प्रकार भाबरे कार्य हेई चलीची आ से जो प्रकार से झियो कहला जे जने धात्री को डाकी आनिबी से मध्य तार प्रस्ताव रे संगे संग राजी हे गले आउ मोसांकर मां को चांस मिलिला आउ किछि दिन पर्यंत निजर संतान को निज पाखरे रखिबा पई बा फारंकर कन्याठू वेतन ग्रहण करिकी जो संतान को से निज पाखरे लुचै की रखिथिले विश्वासर सहित वाक्य रे लिखा जाय विश्वास रे ताहांको माता तांको गोटे सुंदर संतान देखि के लुचै की रखिथिले कहि से विश्वास रिवार्डेड होची पुनी थरे फेरी के आसी कि से संतान तांको मांकर कोळ रे से मांकर सैन्य रे से स्थान पाउचंती पुनी सेटा पई तांको गोटे राजांकर ऑर्डर बा गोटे सुरक्षार गोटे परमिशन आसिकी पहुंचुची ता सहित कोन होची ना ताको वेतन मध्य मिलुची सेटा पई आ सेई सुजोग को मु विश्वास करे जोखले बहुत दृढ़तार सहित से ग्रहण करिसंती कि प्रकार भावरे केते दिन से गोटे संतान को स्तन्यपान करिथिले जदि आमे से समर व्यवस्था देखु एई पारे 2 वर्ष 3 वर्ष मैक्सिमम बा आउ किछि दिन गोटे स्नेहमय धात्री भाबरे आउ किछि दिन तांका पाखरे से पिलाटी को रखि थाई पारंती किंतु एते कम समय मध्य रे से मोसां को स्तन्यपान रो कराइबा सहित से को प्रकार सॉलिड परमेश्वरंको भय परमेश्वरंकर कार्य तांको जीवन रे से इन्फ्यूज करिसंती जद्वारा मोसा फारो राजांकर गृह रे 40 वर्ष पर्यंत रहिला परे मध्य राजांकर आइडेंटिटी बा रॉयल फैमिली रो आइडेंटिटी थारू निजर एब्रियो आइडेंटिटी को से अधिक गुरुत्वर सहित से धरी रखि पारछंती व्हाट काइंड ऑफ पेरेंटिंग एई जोखेबत करिसंती तांको संतान को तांकर अन्यान्य संतान मानक विषय जानू किंतु ए दिव्य संतान मोसां को से शारीरिक भावरे लालन पालन करिबा सहित तांको भितरे सत्यता को की प्रकार भावरे एते 3-4 वर्षर संतान भितरे से प्रभुଙ୍କ दया पुरै पारिचंती जे 40 वर्ष हेबा परे मध्य मोसा से राजांकर रॉयल आइडेंटिटी को न धरिबा पई चाहे कि तांको मां देथिबा आइडेंटिटी को से अधिक श्रेयस्कर मनुचंती आमे माता पिता हिसाब रे अनेक समय भाबिता आम पिला बहुत सान अछि एबे परमेश्वर को विषय किछि कहि होबनी अति दृष्टांत माध्यम रे जिसु बापा एमती सेमती अल्प किछि आमे कहिता किंतु आमे जानो आम पाखरे केते समय अछि आम पिला माने को जदि आमे सॉलिड फूड दो समय को देखि कि तेबे भी से डाइजेशन रो भार परमेश्वर के हाथ रे अछि जदि भी तांकर बयस होउची तांको स्तन्यपान करा हबो किंतु को प्रकार भाबरे तांको मां गुरुत्वर सत्यता को तांको भितरे देइचंती ताहा आमे गुटे एग्जांपल भाबरे देखि पारु कारण एठी लिखा है देखिबा आमे 11 पद रे 2 रो 11 पद रे लिखा जाय कालक्रमे मोसा बड़ हैला उत्तरे दिन करे से अपना भातृगण निकट को जाई सेमानकर भार बहिबार देखिले से किपरि भाबरे एब्रियो माननको तांकर भातृ बोली चिन्हुचंती आ भातृ माननको देखिबा पई बड़ हैला उत्तरे सेमाननको निकट को बाहरी की जाउचंती कारण तांको हृदय भितरे से भार अछि आ मु जदियो ए रॉयल किंगडम भितरे गोटे मां रो
आइडिया हिसाब रे मुझे परिवार भितर लुचिकी स्थान पाई बढ़ुची किंतु मोर कार्य कौन परमेश्वर जो एनॉइंटिंग तांको भितर अच्छी जोटा को से जीवित रखी पारिछंती ताहार प्रभाव रे से जानुचंती जे एमाने होचंती मो भाई मु जो रॉयल फैमिली रे अच्छी फारोंकर संतान माने जे मोर भाई सेटा से ग्रहण करि पारु नांती से ग्रहण करिसंती तांको मां जो सिखैचंती एब्रियो माने होचंती तुमरो प्रकृत भाई दरकार पड़िले तुमे सेमानक पई किछि करिवो एई विषय को नेई कि से बढ़िचंती से विषय को नेई कि से भारग्रस्त है कि से बाहर को जाई कि तांकर भार बहिबार भाईगण मानक निकट को जाई कि से देखुचंती धन्य से मां जे कि केवल विश्वास को तांकर हृदय रे रखितिले ताहा नुहे किंतु ए प्रकार परिस्थिति रे जो समय रे ना तांको पाखरे गाइड करिया पई ईश्वर को वाक्य अछि ना कोनोसी पास्टर अछंती ना कि तांको गाइड करिया पई अछंती किंतु से प्रकार परिस्थिति रे मध्य से याहवे परमेश्वर बा पूर्व पुरुष गणकर परमेश्वरंकर ठारे तांकर विशेष भक्ति को से धरि रखी तांको पिला माननको लालन पालन करिवा द्वारा तांकर तीनोटी संतान परमेश्वरଙ୍କ दृष्टि रे लीडर भाबरे अछंती विश्वस्त भाबरे देखा जाइछंती परमेश्वरंकर कार्य साधन करिवा पई से माने प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट भाबरे देखा जाइछंती आ से माननको प्रभु परमेश्वर व्यवहार करछंती विशेष रे मोसांकर समय तांको मांको पाखरे सबुटु कम थिबो आ से कम समय भितरे से दिव्य संतान को परमेश्वर से विश्वस्त मातांको माध्यम रे से ट्रेन अप करिछंती तेबे आज आमे आम पिला मानक निकट रे की प्रकार छवि प्रकाश करू कोन आम निकट आमको देखि कि पिला माने देखंती माय मदर इज 50% मदर एंड 50% गॉड्स इन्फ्लुएंस इज देयर परमेश्वरंकर हस्तक्षेप कोन मो मां को जीवन रे अधा अछि आ अधा मो मां मनुष्य भाव रे देखा जानती किछि समय रे से विश्वस्ता किछि समय रे से परमेश्वरंकर दासी किछि समय रे से परमेश्वरंक निकट रे क्रंदन करी प्रार्थना करथवा मां आ किछि समय रे से निजर निजत्व को देखाउथवा जने मनीष चिल्लै की पार्टी करी की क्रूर व्यवहार करी की जागतिकता मध्य रे दुर्बलता को देखाउथवा मां ना 80% गॉड्स इन्फ्लुएंस 20% माय मदर ना 100% गॉड एंड माय मदर इज कंप्लीटली सबमिसिव सबु बेले मो मां को ऊपर 100% परमेश्वर को हस्तक्षेप अछि आ मो मां जने विश्वस्त भाबरे विश्वस्त दासी भाबरे मते लालन पालन करिसंती ना तांकोटु मोर कोन शिक्षा मोर कोन प्रभाव आमे मां बापा हिसाब रे से विषय को मने रखू द लिटिल टाइम वी हैव फॉर पेरेंटिंग आमे हमर पिलां को पेरेंटिंग करिवा पाई जो स्वल्प समय अछि आजि काली के हे पारे 17 वर्ष 15 वर्ष 18 वर्ष हम पिला माने बेसी रे बेसी ले हम हाथ रे रहिबे तापरे से माने बाहर को चली जिवे सेतिकी समय भितरे आमे तांको भितरे कोन प्रभाव दोचु परमेश्वरंको भय को केमिति दोचु आ आमे तांको ऊपर कोन इन्वेस्टमेंट करूचु जोठार की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट परमेश्वर से मानक ठारू पाई परिबे दिस इज अ कॉल टू एवरी एल्डर प्रेजेंट ओवर हियर प्रत्येक विश्वासी पितामाता विश्वासी एल्डर्स आमे हमरो नेक्स्ट जनरेशन संतान माननको हमर आत्मिक पिला माननको हमर शारीरिक पिला माननको ओ प्रकार विश्वास दे पारुछु इम्पॉसिबल सिचुएशन भितर आमे तांको की प्रकार पेरेंटिंग दे पारुछु की प्रकार सॉलिड बिल आमे परमेश्वर को तांको दे पारुछु बा आमे गोटे एग्जाम्पलरी लाइफ काटी पारुछु जो विश्वास हम ठारे अछि पिला माने को विषयटा शिखिबे प्रैक्टिकल विषयटा को से माने मने पकेबे हां हेड नॉलेज हमरो मन रे थिबा विश्वास को जो मां बापा माने देइचंती सेटा तो मने रहइबो किंतु जेतोले रियल परिस्थिति रे से माने आसीबे कोन मने पकेबे मो बापा बा मो मां ए सिचुएशन ने से माने कोन करूतिले जेतबेले से माने हेल्पलेस होतिले से माने जाई कि कहा पाखरे को अधिकारी को पाखरे हाथ पतौ नथिले से माने निवृत्त भाबरे जाई कि गुप्त कोठरी रे आंटी की प्रार्थना करूतिले कांदुतिले आ उत्तर से माने बाहर पाउतिले ए प्रकार विषय गोटे पिक्चर पिला माने मने पके पारुचंती कि तांकर हेड नॉलेज ना तांकर ए पिक्चर ग्रेटर पिक्चर पेरेंट्स कोटु से माने पाउचंती मने पको आम बापा माँ आमको किपरि बढ़ाई आ जदि से माने विश्वासी थिले तांकर को विषय आम ऊपर एते प्रभाव पकेछि एते प्रकार आइडेंटिटी रो स्ट्रेंथ तांको माँ देथिले जे रॉयल फैमिली रो आइडेंटिटी मध्य
ସବୁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମୂଷାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କ୍ରନ୍ଦନରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରି ନଥିଲା। ସିଏ ଫାରୋଙ୍କ କନ୍ୟାର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟି ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ଧନ୍ୟ ସେ ମା, ଧନ୍ୟ ସେ ବାପା ଯୋଉମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ନୁହେଁ 3-3ଟି ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଅ, ବ୍ୟବହାର କର ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଖେବତଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନର ଏଇ ଅଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯଦିଓ 2 ପର୍ବରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ପୁଣି ସେଇ ଧାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ଆମ ପରିବାରରେ ଦେଇଥିବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ହଉ, ଆମେ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନର 2ଟି ପହେଲିକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଜି ପହେଲୁକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ବା ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଦଉଛୁ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ସମୟକୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟକୁ ଆମେ କେତେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରୁଛୁ। ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶେଷ କରୁଅଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏନକରେଜ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ସମୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।